अपवित्र पवित्रो वा सर्वनाशस्नागतो विवाह यापरे पुण्डरीकात्मकं सर्वाभ्रमकरेषु जीवे आमहिषा वैर्भुतानुजकरादना महिलाय चक्षुषे जपसितमुरसः स्तस्य भागयते हरि ओम शांति ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति शांति शांति।
জগন্নাথ 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 কি আছে জগন্নাথ দেখো যাচ্ছে এমনি কি আছে জগন্নাথ ওড়িয়া জাতির আত্মা কন্যারো গোদাবরী নয় বিস্তৃত এ উত্তর সাম্রাজ্যের সর্ব শক্তিময় সম্রাট সম্রাট